Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita mau melanjutkan leçon tentang les démonstratifs bagian yang kedua, yaitu les pronoms démonstratifs. Sama seperti leçon les possessifs, ada adjektif, ada pronom. Kalau yang namanya pronom itu kata bendanya jadi hilang. Kalau misalnya adjektif, dia menerangkan kata bendanya. Misalnya, cowok itu, ce garçon, gadis itu, cette fille, anak-anak itu, ces enfants. Nah, kalau misalnya pakai pronom demonstratif, kata bendanya tuh hilang menjadi celui, celle, ce, dan celle untuk yang plurial. Kita lihat. Pronom demonstratif. Kalau misalnya dia maskulin, pakainya celui, kemudian ditambahkan nih. Sebenarnya hanya celui aja sih. Cuman ditambahkan si dan la untuk menunjukkan yang ini dan yang itu. Celui-ci, celui-là. Kalau feminin, celle-ci, celle-là. Ini kalau yang singulier. Kalau misalnya dia pluriel, menjadi ceci, cela, celle-ci, celle-là. Untuk yang pluriel feminin, bunyinya hampir sama, hanya saja dia dipakaikan S di sini, ditambahkan S akhirannya. Tapi bacanya sama. Attention, celui qui caractérise une chose, celui de exprime la possession. Nah, kalau celui qui itu dia karakterisasi satu benda, celui qui berarti bendanya tuh yang seperti apa? Celui de mengungkapkan kepemilikan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya dulu deh. On va observer le dessin. Ini mungkin au café, il y a plusieurs personnes. Il y a un, deux, trois femmes et un, deux, trois hommes. Trois femmes et trois hommes. Mungkin ini yang serveur, terus ce sont des clients. Ini client. Kemudian les garçons di sini mereka sedang ngobrol. Kita lihat ya. Judulnya adalah question de goût atau pertanyaan tentang selera. Nah, di sini kata bendanya dulu nih, dia pakai adjektif demonstratif dulu. Ini cette femme, kemudian baru dia menggunakan pronomnya, celle qui. Bendanya ada femme, ada fille. Terus kalau yang pronomnya di sini ada celle qui, celle-là, karena ini kata bendanya feminan semuanya ya. Kita dengarkan dialognya. Regarde cette femme, là, derrière. Elle est superbe. Celle qui porte une robe rouge? Non, pas celle-là. Celle qui porte un pull bleu. Cette fille énorme, tu la trouves belle? Moi, je préfère celle-là, là-bas. Celle qui lit un magazine. Quoi? Celle-là? Cette espèce de squelette? On répète. Regarde cette femme, là, derrière. Elle est superbe. Celle qui porte une robe rouge? Non, pas celle-là. Celle qui porte un pull bleu. Cette fille énorme, tu la trouves belle? Moi, je préfère celle-là, là-bas. Celle qui lit un magazine. Quoi? Celle-là? Cette espèce de squelette? Nah, kita lihat satu-satu ya. Regarde cette femme. Lihat perempuan itu. La di sana. La ini di sana ya. Derrière, elle est superbe. Jadi dua pria ini sedang membicarakan wanita-wanita yang ada di belakang. Regarde cette femme-là. Derrière, elle est superbe. Nah, perempuan yang di belakang itu superbe. Kemudian nanya lagi nih cowok pertama. Celle qui porte une robe rouge, yang memakai dress warna merah. Jadi celle qui di sini
diterjemahkan yang yang memakai. Dibalas non, c'est là. Non, pas celle-là. Tidak, bukan yang itu. Celle qui porte un pull bleu. Yang memakai sweater warna biru. Yang ini berarti ya, bukan yang ini. Celle-ci, ce n'est pas celle-là. Cette fille énorme, tu la trouves belle? Gadis yang besar itu enorme. Ini lebih besar daripada gros ya. Tu la trouves belle. Nah, la di sini menggantikan cette fille atau la fille. Ini komplement objet direct, tapi kita sedang tidak membahas leçon itu. Kita sedang membahas tentang les pronoms démonstratifs. Moi, je préfère celle-là, là-bas. Celle qui lit un magazine. Saya lebih suka yang itu di sana, yang membaca majalah. Berarti yang ini, yang membaca majalah. Quoi? C'est là, cette espèce de squelette. Apa yang itu? Espèce de squelette ini yang kurus sekali ya. Skelet itu terlihat tulang-tulangnya. Nah, yang menjadi perhatian adalah sel ki ditambah kata kerja yang dikonjugasikan. Sel ki porte yang memakai. Sel ki porte yang memakai. Sel ki lit yang membaca. C'est bon? Vous avez des questions? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kita lihat eksersisnya. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Cette veste est très jolie. Moi, je préfère celle que tu portes. Nah. Cette veste est très jolie. Pakai demonstratif dulu. Set. Kata bendanya itu vest, feminin. Vest itu jas ya. Cette veste est très jolie. Jas itu sangat cantik ya, bagus sekali. Moi, je préfère celle que tu portes. Saya lebih suka yang kamu pakai. Kalau tadi contoh dialognya itu dia pakai celle qui, di sini dia pakai celle que. Kalau celle qui ditambah verbe conjugué, celle que ditambah kalimat lengkap. Pas komplit. Gitu. Aduh. Ulang sekali lagi. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Cette veste est très jolie. Moi, je préfère celle que tu portes. Saya lebih suka yang kamu pakai malahan. Yang kamu pakainya mengarah kepada jas itu. Jas yang kamu pakai. Nomor 1. Jadi, untuk mengerjakan eksersis ini, kita lihat kata bendanya dulu. Kata bendanya ada robe, pull, gant, chaussure. Kemudian, kita cari tahu maskulan feminangnya. Maskulan feminangnya bisa dicari tahu selain dari konsultasi le dictionnaire, bisa juga dari adjektif yang dipakai. Contohnya di sini adjektif yang dipakai, ini kan adjektif demonstratif nih, ada set, berarti dia feminan. Ada se, berarti dia maskulan. Yang menjadi permasalahan adalah kalau dia plurial nih, se. Karena kita nggak tahu ini maskulan atau feminan. Nah, tapi seiring waktu lama-lama kita tahu ya hafal sendiri. Jadi gang itu maskulan plurial. Kemudian chaussure itu feminan plurial. Kalau sudah tahu maskulan feminannya, tinggal dirubah aja. Kalau
Kalau feminin menjadi celle que, maskulin menjadi celui que, maskulin pluriel ce que, feminin pluriel menjadi celle que. Kita lanjutkan. Moi, je préfère celle que tu portes. 1. Cette robe est très jolie. Moi, je préfère celle que tu portes. 2. Ce pull est très joli. Moi, je préfère celui que tu portes. 3. Ces gants sont très jolis. Moi, je préfère ceux que tu portes. 4. Ces chaussures sont très jolies. Moi, je préfère celles que tu portes. Gampang ya, c'est facile, non? Exercice suivant. Exercice 3. Répondez selon le modèle. Ce chat est à toi? Celui-là? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Ini dia menggunakan adjektif demonstratif se, kemudian menggunakan pronom demonstratif celui-là sama celui de. Kalau yang exercice 2 tadi yang celui que. Sebelumnya ada celui de. Ini sebelumnya ada celui qui. Nah, yang di sini celui de. Kemudian dia juga menambahkan pronom posesif. Le mien. Posesif. Ce chat est à toi? Ce chat est à toi? Apakah kucing ini punyamu? Celui-là, yang ini, non, ce n'est pas le mien. Bukan milikku. Ce n'est pas le mien. Maskulin. C'est celui de ma fille. Itu kepunyaan putri saya. Agak ribet ya. C'est un peu compliqué. Nomor 1. 1. Ce parfum est à toi? Celui-là, non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. 2. Cette bague est à toi? Celle-là, non, ce n'est pas la mienne. C'est celle de ma fille. Bague ini cincin ya. 3. Cet imperméable est à toi? Impermeable ini jas hujan, maskulin. Makanya dia pakai CET. Celui-là, non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. 4. Ces boucles d'oreilles sont à toi? Celles-là, non, ce ne sont pas les miens. Ce ne sont pas les miens. Ce sont celles. Oh, ini ada yang salah nih. Boucle d'oreille, ini maskulin apa feminin nih? Kalau misalnya dia, kayaknya dia maskulin deh. Berarti cela ya. Cela, non, ce ne sont pas les miens. Nah, baru. Ce sont ceux de ma fille. Boucle d'oreille itu anting-anting ya. Nah. Ces disques sont à toi? Disque. Ini kayaknya maskulin plural. Cela non, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de ma fille. Ces chaussures sont à toi? Ini feminin plurial. Celle-là, non, ce ne sont pas les miennes. Ce sont celles de ma fille. Bacanya ma fille. Kayak ada y-nya. Ma fille. Bukan ma fille ya. S'il vous plaît.
Prononcez bien. Ma fille. Kita dengar ya. Celui-là? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Ma fille. Celle-là? Non, ce n'est pas la mienne. C'est celle de ma fille. Ma fille. Celui-là? Non, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma fille. Le mien. Celle-là? Non, ce ne sont pas les miennes. Ce sont celles de ma fille. Oh. Ceux-là? Non, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de ma fille. Mhm. Celles-là? Non, ce ne sont pas les miennes. Ce sont celles de ma fille. Ya, ada yang salah satu ya. Ini Buk Dore ternyata eh feminin. Makanya kita harus konsulter le dictionnaire. C'est là. Les miennes. Celle de. Ça y est, sudah selesai. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va parler de la localisation dans l'espace. Besok kita mau membahas la localisation dans l'espace. Di sini ada il y a ditambah dans, sur, su, ville et pays, a, ang, dan o. Donc, merci beaucoup. À demain. Au revoir.